আমাদের পুষ্পবুকি দিবেন শ্রী রাধাচরণ প্রভু। প্রভুকে পুষ্পবুকি দিয়ে সম্মানিত করবেন। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। আমাদের উল্টোডাঙ্গা উল্লেখানি পরানন্দ প্রভু। তার সাথে আমাদের প্রবর্তন আছে দামোদর নারুসব না। আমাদের হোটেল যে কোনো অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রণ করে প্রভু कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय वंशा कल्पतरुभस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंचे भूमिष्ठ परम श्रद्धेय परम करुणामय परम पूज्य आमादेर आदरणीय एवं आमादेर आश्रय गुरु महाराजेर चरणे पाद पद्मे आमार अनेक शतकोटी दंडवत प्रणाम। गुरु महाराजेर आशीर्वाद नेवार जन्यई जगन्नाथेर एई रथयात्राय आमि एखाने आसि एवं आपनादेर सबार आशीर्वाद नेवार जन्य एखाने आसि। गौड़ीय सारस्वत परिवारेर एकटी विशेष मठ হচ্ছে আমাদের এই মঠ চেতলা মঠ, যেখানে আচার্য রূপে সম্পূর্ণরূপে জগতের কল্যাণ করছেন আমাদের পরমারাধ্য গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজের আশীর্বাদে এই জগন্নাথের রথযাত্রা এবং 7 দিন ব্যাপী